So etiefo nde nana agwozo asue no obia hwe no bebi nipa bebiro mo ti se nana agwozo hwan na ye nana agwozo nde nana agwozo asue na ebedu no ombor no mpu dagba no za nana no za do ndi dagba kago dagba no so yine mpu chala nana no dagba nana no masa Tunisia mama sama nyama zaba nyama damangu kayina kama yimpa kakana tibi dagba nsu biene tenu sura biene ta ka ti yamba mbon so nyanya so tangban biene le tuna biene le su yine abobo yeto abobi dag tangmane ni yeto abibi za su do katbwa Nigeria nijin boma de pala shabana kanya kanwa de pala chozo kama program de malami biago yetoa shabana mal yetoa muso shale de bi ka denye spiritual problem nyele de zo kanyina ma to nan zan yetoa ma dagban ma de yira vinyala so ye pubu nan channa na mama sana nan pa pe ntuma pubu to tiefo nde nana gozo asweye na munyina mu hwe why na ye nana gozo oye nipa kro na obua amanfo e wo kwan bebre so wa brabo mo asem isikasem na ope ana watu kwa wo pepe asem aye dian ma won jun se wo ko bebi bebre wo ba mabu mi pa cho wo de hwe program ni yi nana gozo ho na wona na kasa no how na yede sikasem na how ana sikaduro kwa ina ope o de fanana gwazo number wo na mfre no yeti ho say no o ma 4194 be ma waba mobu meti ho say no mananti bebre manatu kwa bebre ewi asoso omusi wo nanti a wo hu de ekoso yeti ho say no mimi epio gonja na meti ho no mi mami fu mpaha mi papa so fu damango asem na meka we no enye adwuma na me betana ha se na mi twontro bia na se meka 4194 mo asem no na obi bedwon se ono asem na meka mi hwe nipa bia na wabrebo mu nkoye ma wo de hwe na na gwazo kira kwa de bia wo ma wodwon se wa de bia wo bu malam fo bebre malam biara ni bi wanye obi anomba na wafa mi pacho hweye enye se yeti ho se twa program we akombi na edimi mi nananamo japade na mi fa na mi penyinu wo hwe mi program ba kono a mi ka mi story ankasa me master no de wo mi no wo ho no be fur no kwan mo ya mi fa no boni chen abrabom bia na ewu o wiase ya mi fa no boni chen because nipa no wo fur no kwan mo me nana agbozo me life story na mpese mi fa etifu bia o TV station we busum na esisi ho we nyina no sa busum we nyina enye kromba ko busum no mananti bebre India, Benin, Nigeria, Togo, country the whole country nyina busum wa omo friend na agbozo no busum no di no we no busum na esisi ho no nyina no busum bia na din de esa yare de woto ade onkosu de mo peloto number esikasem na wo pe instant money nipa bebre wo mo si de na instant money no enye o malan fik malan bia no betime ya sa adwuma no secret thing na ese wo kita no wo mami no papa kura wo dema ontimi hu wo yer kura hu se wo di sa na ma no a bibisi a betime ka se una wadi na ba ko diska gru na se una wadi no busu ofo bi ko diska gru na wanyeska kita wadi ya secret enye nipa na edi ya sa adwuma no busum no omo na mbu betoto kwa amamre no de ese wo tomo na wo toma busumfo no no ye de ma ko ese omo ye ma enye se wo ko nipa moja na se kope oba na kope wo yerabra na kofa nipa tibra ko ye sa adwuma no mimi se no wo pese wo nye sikaduro
sikaduro ana instant money wo de frame nema na mbe kire na wototo mema no aba na maboa me kase nu enya akom na edi me na me kasa en secondary to media nipa na okita to me enye se makwa se wo bejo wonum too much me na gbazo ase na mo no me pese de omu TV station we ni na mo hwe ni nyina no enye wo betana se de bia wo tena humala we na wo fa number de bia wo fa tena humala we aya mo hwe yi nkora na mo ndru 18 years kro mo kotena TV station omu ya sika ma amanfo na wo bisa ni fie etisen onu na okasa no na mami wo chichi bicycle o ride anadi okasa no enye so odi o ko top pot bia besese pot edro enye sa edro bia na susun bia na no kwan na obefa so na wabara bombe ko yama edro enye se edro wo market na obeko koto na odiako wo pese wo se tumi bisin tumi bia wo de fa na gbazo number na on freno mimi wo tamale branch na ba ko wo yapi na tamale no susu mi fie na mi adwuma no wo ko yapi no susu mi fie na mi adwuma no enye se mi kopi obi single room rent se meti ho ya adwuma tambia susu wo be se wo na gbazo a mimi se no mi ni Facebook enye se YouTube na obenya mia odio wo Facebook uko Facebook a dimpa na mikita no nkora dimi pictures bebre shishe Facebook no mu dijiji amanfo sika so uko Facebook no biji usika wonko tenasika se makona na agbazo ho na maseni sika ma agbazo onye bibia mami wo pese wonye direct agbazo ko YouTube wo be hu mi videos na me contact ni na wo video no de omo etimi edit video no fa number bia share uko YouTube a obenye real na nagbozo en secondly nipa bebre omu watamala ha ukase wo shusha agbazo di ube ko different place omu ko di usika yenu ube onsa ombekasa musi agbazo u ba agbazo asu ya make sure say nipa na oba no hono ankasa nie ansa na de opese oba beye no na waye meti wo say anya kom na edimi en secondly dimpa na mikita awo wiase no mpenyefo ti say wu say agbazo no oye nipa no wonim nipa the way ombetimi akete obi na omudi ahene amame ahene so omudi ne mame no nechi meyere ne me ba ne me nkora ne nyina omu nyina wo krom ha na masisi fie so nipa na wo japade ana wo nkora bebre ompine enkopi asembone ma no ho na echire me bedwane a medwane kwan meyere ne me koda me di omu kwan so wo krom a ese wo krom na anokure ma anokure no dosu sintro nipa bia ni ho no ontwontro ba ntro no make sure say ntro na obetwo no anokure be dosu si ontro na gbozo na ho hwe no di emika no mambo obi di misumanka agesu obi onkwara no di ombe pie TV station no ye 419 no de bia obetimi aki station no ombetimi abonkwara program be 20 uko ATV uko Royal TV stations ni nyina nkwara no do so mu piepie so na me ka kira nse sa issues ni nyina no entimi mbua eyese yempenyinfo de ewo system wanyimi de wo sunsuma semti no yemfa ne yeden yemfa no pam nkwara ni nyina de omo sunsuma adwuma no no mo pese omo se ye bosomfo din no first no hwan wuti so obi wo duro kura no a usuro se wobekọ na nefi ana se wobekọ nefi akwara no munku ba se si akwara no ma obuo bi ani ewo sunsumu amba ni nyina omo sore a omo se omo ye malanfo omo ye nanafo omo kita duro oba susu be kita duro no eye beyifo no okita anaju no odidi asambone what you say se ayeti wo se no ye pese ye de yankun awosa na ma ni nyina no pastor bi me de bia me hwe TV station pastor bi su gina se ono oye pastor chiraboso ono obububoso akom diwa me paacho kopi adwuma ye enye se obekọ kokoto toy bi yara ko seti na wo gina ho se o mama fo sika se omo ye campaign mawo na obechina se wo si we chiraboso wonim se wo tumi na wo bububoso ma
brata malana fami number frame na ombe bubu do so na mi hwe se wo tumi ampa Jesus kura wo ho no tam na Jesus wo ho no Jesus nante ka se obubu bosom na wo pastor wo be ka se obubu bosom wo yonku ni nyina se omo wo ho no mo preach omo sore dem no wo so obi be gina ho se obubu bosom so wo be pe kwa papa so pia wa bi ani dia pe kwa papa so yimi mabo so fo bebre ndi omo bi TV station no mu yi omo progress de bia tumi no me na me mo omo tumi pastors bebre wo pe ambet mi abo omo din awa about TV station no me bo omo dia me be disgrace omo mabo bebre omo wi TV station omo bi TV station se si na omo ankasa omo sika na omo ka ba me ho na omo gi tumi no awo tamala na omo ba na mama omo tumi no omo nyina so wo be tina ho se wo kira boso wo bubu boso ma wonim se wo ye bema ana wo mami di kwoti bako na owa brata malebe bubu me boso no meka se no eye mi ya pa se brata wo be tina ho se wo be gu boso fo ni wase enye se wo ko page kama obi mu so onran di na odi nkomo eye campaign wo pe politics akwadwe ne MPP na NDC na wo ye politics dia wo ye emboa obi adidi na adwumam boso no wo pa trabosum wo betena ho twontoro last time wo frame say wo pe tu bibi na odi be ye wa so na mi kira wo say enye wo na obubu bosom afa de wo be gina TV so say wo ye pastor wo preach tu mi be na wo nim say wo tu mi a brata male na wo be ko police station police phone di wo chi bra tu mi na wo kita na mama okwa ru dem won na obubu bosom wo bubu so no be wo kwa ni pie hira no mo a na wo hu se di agbazo ka ni nyina entro but one ba na wo kasa wo ma mi twe wo tra paza tra busum na meka no wo ma mi twe dia wo ni tena TV station de bia ye no ye nim dia wo ye ni nyina no wo ya za pe kwa papa so na wo ye waza dia nye se busumfo na wo betena ho se wo disgrace busumfo me mabuo ni pa bebre sika kwai 5 billion, 2 billion, 1 billion. No mo bana me ya mo no mo ko. But mantena TV station kaze. TV station ye pese ye mbie na ye betimi ebie 30 kura. Na ya agbazo TV stations. But enu hia omusi wo kita tumi a fatumi no boa nipa. Di omu ni bi. Enye se wo betena ho se wo twontoro. Me na agbazo na meka no. Wo pese wu wabra bamu nyina nkoyi awo na hawa fana na gozo number no na wo frɛ no wakontuo papers asema omudi wonima dane obanima na wo ye be ma omudi wonima enye bibia di omu ya odwuma wo no a omudi wo passport na be mu obi na omo yiska wo kwa na omo se wo picture na enye wo picture wo pese wo secret no a brana na gbazo ase na mi kire okwan na wo be fa so na wo bibia be bien akom na edimi anama die na ope sika kwen 190 chinchinchi abre 419 mo si o mama wa ba mo bu wunim se me twontoro a wo de atu amon anamwa na ombra na agbazo ase die ope no wanya na wo hu se me entroni die mi hye woni nyina no woni ma woni nyina me hye me betumi egbetu kwan anamiti wo se me pese me yira hye na obi ahu a me be ko straight sana manu no tuo duro die ndi o huntimi ntrai die na opese won kire so wu pese wu se ewiesi semsem doso fanana gbazo number nyami ntumi na won frɛ no wo bra ba mu nyina no ebeye ya ma sikasem na ope instant cash nipa za ya waza asa asisi ade wo ni gidi ebio wo gidi asa enye se wo tena TV station yi sika gu on eni na ye sika enu eye commands agro eye magic show wo pie na wa yesa ombeka se sika na wo nebi ye de yesombo somo no first no kora no ye be kokuruma ye nanti form na ekọ sisi ani ni ebie ba obia sena se be bie mu no obia tutokas ni ba moto ne bicycle ye nanti form amwa titimi e wo damango na mi ye dama mi wo damango na mi wo bush na mi papa wo nantwe na mi di nantwe na echi owia se abrabom nyina ni ho na mambo
ansa na omo mpanyinfo no timi bewu se o me na omo di sa na mo we bema na ansa na ebegye wo bisa mi life story am be ka kiro mi wo damango mako school a mi ko school wande kura no a na mi master hwehwe mi se omo be chi mi bra na mi doji na mi baba si mi ni eshi obeji ne nantwe na ama mi na mi se an bush dia me beko me ko amina fulani fo na enanti na mi stati didi oduro omo ere wo le wo beko ko to from na wa yira na mi didi sa duro no nyina je woni mi lifestyle a obeka kira o ma asem oho na mi wo ho na mi pento konta kwa de bia mi pe problem na mi frɛ wo bakura na wo si wo mba me pe ma mi boys koko bowa so na mi stubborn because of oduro nti so namba penny eno ebedu baby no na mi ankasa no me understand me ho die nti namba na pen e sa mi kodi oduro bi na like for lucky no na mi di so oduro no namba akasa pen obi betimi owu mi face na o si o nana me pese me fa wadanfo na me se ade o si man hu no me pe wadanfo keke na mi nim se 2 mi no aho na mi koko ka kire me penyi no twede we mba yika na o si oduru no ma me no lucky ne bibia so sa na ma na yesa so na ma mi din peja time bia mi din ma yese stubborn ma yese oduru no ma mi ye ne ma bi na fata ansa na mo bebe fo oduru no etana mi mu ansa na majo me mpento kwa asem se si amiti ho no mi wo family bebre mi wo yere bebre mi wo kwada bebre bibia mi wo boys bebre mi mama ne mi papa abusuafo ni nyina obi anim da me so die because of me kita di mpano mi bedi family no mfa soa nyankofo timi di nipa bebre a chede ade ama nipa baako so wo ko baby bebre na wo se enye ye mawa mi bra mi nua mi sister mi mami wo ma wo ba mu bebu wo de ma hope said ye wo be peno ebe ya ma wo njo so obi kotoka wo nibi ma ka sem bebre fa kosika sem why na ye nana bazono but matie for me wo ye wo dun se maka Facebook asem me ni Facebook wo pe abazo ami si wo ko YouTube de bia me ka tie phone ti ase obi be fra no osu nana bazo mako ma send scam ma ye na me say I will send my number ben different number wo ko Facebook mi pictures e duru be 1000 because me die mi profile picture WhatsApp no mo save no mo dia share Facebook no mo dijiji amon for sika make sure say wo ko YouTube a obenye na bazo no number na wa friend ana wo batamala wo mbiso bia friend number na okita no wo be biso obi betime kire o se wonim na nagbazo ma me fa okọ no obe duru no ebe different story tam no be ba me hono a maybe no mo ya wazaji usika dada make sure say wo bagbazo ase ya obe hu na no ankasa na sana de opese wo ye no na wa ye wo ba na wo hu mi na nipa bebre mo di kwan bebre faso no mo di jiji amon fo sika no mo say mi di because of nikita di pano. Wow. Me pense etie for the Osho TV station ni nyina. Wo pesika kwan. Friend na gbazo. Awo asem na how. Lotto number na wo pay 2 direct. Friend na gbazo. Wo approachire kura na wuntimi ba. Ye wo kwan bebre na efa so se ni sika mani pa awo. Wo ba me ho ma wugidie ndoso se wo doubting. Me ma dwuma mu die wo ba na wo doubt wo ho. Me yesa adwuma. Eduro anye ade na obekọ stock to sunsuma adwuma no so a wonni abotra wontimi yesa adwuma no obetoto nema toto no so we sikase wonim se wangasa no we boy ana adwuma na we enya adwuma papa bia e makwen se wo be friend ni life wonni sika wontimi yesa adwuma no asante fosi sika na mudi pesika nema na obetoto no sikase so wonni sika na wo friend bisa se wotie de obekọ wo be pesika be 4 billion 2 billion 1 billion na wo di wo sa empty aba entimi mboa e wo nema na obetoto titi no koro no mu yusu nipa moja ne nema na yesa adwuma no na ye nhwehwemo abi hu se nema bi wo ho na mo betime di
e replace sa nema no sa nema no wontimi ntuma TV station na wo boni din nipa no frɛ wo be kyerɛ no ahon kyerɛ no obe sɛ onye hombo aba wo ye hombo aba na ye yama wo ye hombo aba wontimi ye sa adwuma no me pa atwo enye sɛ me didi obi atema na se wonni adwuma papa bia wontimi ye sa adwuma no bibia esikasɛ obi be frɛ wo na ha wadwenkwa wo bo program kwara na mo frɛ wo wonni adwuma papa ya me pa atwo laiwe ye wadwen sɛ wo frɛ enya agoro lai no wo so wo try sɛ wo frɛ me di agoro a wo wie ya ka na ebebo because me lai no enya agoro bi na me di wo ha die mi ye we ni nyina no enema bebre na ewu sa no enye sɛ concert bi na me ti ha ye meni abre na me pie me pese me nko owo bosom ho na obi mu ho mo betena ho no mo chonchon tora sɛ amu yese ajapade akosie ye fa ajapade akosie de wo no ma woni nso udi nkoda na echi a me pa cho me ma me papa ho be kiro hwan na beti me abo obi asore o se the whole Ghana on na ye duro hwan na ye papa dada no kura no ye beje duro a wo be ye nhwehwemu de be fa na wakɔ no ho me ka se no enye politics na mbeta na haye me pese di o me ka tifo ni nyina na me ye wia ye be kɔ asoya na bosom na nkasa ho na wo ye no tumi ansana wo hundi ye kɔ so wati de me kira ho enye se agoro bi na edi wo ha so ye ndi agoro no a me maame ese wo se na nagbozo no meni abre na wo kasa se ni enye nipa na wo kasa sada di omuni mkuro omuni se ni mpe kasa ba 2 minutes die e wo mi che koda bre ni nyina na mekita maje asore damango from damango Accra 15 years na me kota na Accra na ma ye ma brabo musa so me be ka me life story wanga sa obi wo se ewia so no ye bob brache India ni nyina no Benin Nigeria ma hu country bia ni bosom na ndi mi shiramu every 1 week bia no mitimi ko Lagos ko ya adwuma mo London America omu nyina me ko ho ko ya adwuma mo mimiti na ho se sia no a chena se amanfo hwehwe me so wo fa number na won frame ya wo betimi aba na me ni Ghana me wa outside wo ba me boys no be ba betu me boys no so me na me wo frame ya me na be mo ba be fa apart from that no wo pese wo mi ankasa this week ni nyina me watermale but next week we be ko Accra na me ko ye program bi ansana ma ko London next week omu hwehwe me London so me chire tie for the ocean TV station we who program wa e ma ko ense wo beta na che election mu na ebe room no the opese omu say to me bisin to me bia fa wo na agbazo number no na onfre ba e chire no nema bebre wo na ebe ye me pese wo ka oduru asem na wanye asenchire ni kakra bia entimi ye anoma we enye akoko enye akonfe enye double wow anoma we omunyina ka tumi no ono o fly the same be tu kwa ya omu na mimi kuma bosom no ye kwa ye mfruka ko tu kwa anaju ube prepare anaju uro dem na wa bibi opese ko so sane mano ye kita tumi na ekunipa ye kita timi na ejinipa nkwa so from hanu me pese ni ya senchireni kakra asenchireni ni wia me di nkomo ba ko mienu miensa bi abechire tiefo no bia mu se na nagbo stiwo se no o ye powerful man a spiritual man ka say leader no mpenyin for the dem no mo kito duro so me ka say me leader me chonto mpenyin for your bet na TV station I'm your leader we are leader no dey na interest we are leader odro de omonto odro ba obeka ka de wo hon di betu ese mini esodro
Ebola mini Ebola odro. Ba sika instant money na ope. Wa brabo mo asem. Wo papers na wa outside. Wo outside. Wo no wo yira akwanya gburu ni bi. Embo. Pe pa chop. Fanana gozo number. But me pese me action one of two things be. No be a home be ekoso. To Calabash we dey na wo. Because wo kasa no. Enye drones we na yesika kwan no. Action no. Me pese me action. De omo free to me. Di enye. Me pese obi an say Calabash. We moja nema na me twitwa na edi esa nema. Me pese tiofo obi an de na e wo Calabash no. Bibia ni mi mama mi papa to twe na won hwe dia ebesi bofuru ma kurumba contemporary tan so sal ho si sal ho bajana whatever account the power haza makabacha power acha don't disgrace me kabacha a comment you kabacha ni fo ma fo jarapa so ye hwe ye nyame be to me pese tie fo bia hu se we no e die no we me pese die mi be yi no on twano na yeba quality picture enye se meti ho no counterfeit bi na mi me pese sika no bia hu sika no we enye counterfeit this no enye counterfeit o check o ma camera no obia hu camera no sika na ewo ho we ese 2020 this counterfeit ka o ma camera no chino no obia hu o won yi counterfeit no mo ye no mo on pese obia be hu de we sika no sika ma camera no chino yi na tiefo no de o mo TV so no mo ka se no sika no sika no mo fresh sika we 50-50 cedis no so we counterfeit no we counterfeit ni wo counterfeit face kura nyo bi no be ka kira ana mo pe nsuo bara na me fa gum sika original man we enye counterfeit ni mi fa madwuma mi fa counterfeit ya adwuma ma camera ni sika na nkasa ansana wo chino quality no bia hu se dia me ka no enye counterfeit sika nkasa sika original man ebimie obi mbetena mbe sika bebregu ho na ye palema na ni nyina ye counterfeit enu we no original man 50-50 cedis no fa camera ni hwe ye ma camera no hwe we nu ye ma camera no hwe ye we nu enye agoro bi na edi wa ha ma camera no chisika ni nyina na hwe counterfeit na original man so pesika no a wo de bra na nagbazo se enye counterfeit mi di counterfeit ma umi hwe o efo no se sika no enye counterfeit we no mo fresh sika no so wo pese wo action me bet me yi sika na egu dan we ama mi sika wo pe sika ni bia wo so bet me ro wo yonkomo a wo de family number no 0249 808699 0249 808699 me number no ana 026 999 5548 026 999 5548 ana 0249 808699 me number no wo friend number we mi wo Tigo number bi ba mi ni ono mi ti mu wo share screen so Tigo number no so egbazo no number 3 numbers obia na usana di different number bia ma o se na nagbazo 24 me boys no so no me wo boy bia na o fama ho enye boy bia na o fama ho so wo ba mi ho a make sure say dia me beka so on be fa no on no be fa wo di agoro mbe ye 419 but from a hanu ma iska na kire mu no say me fam ko busum no ho no na mu hwe busum na make na na gbozo kitawo yanko na gbozo no ni ma dwuma mu no aha me busum no busum wenu
India na midi no free ono oye essentially bebre ono oye essentially bebre bosom we no ono no mo frɛ mame mansa ono na mame mansa ono otimi ye essentially anaso obi yare opese ohu election no di obe wina ono sa bosom no na ye on so oti say nipa na eti ho no ono na no tumi na okita wodem ha no obetimi ama obi ayere wodem ha so ono sa bosom we no so dua we bayefo dua no no mo nantia ono no mo use ananti so anadwo mi betu a eno na mi use sa stick we no wa we so wo aba we wo bona bayefo obebia no a ontimi ben ho bayefo drama mala an no obe crystal ansana oye amwasem ti say ye wo ho say no me fa crystal when am ye to alizin na maza ya mpon bishina alizin shelbi en shina ma so kam nwola apon solo kam je alizin na ma shina bishina banzan ya lapam nkanna mpu kapa da banza won kam no TV station ma mpu chawlo sare na on tutu nan bayene kabiche kato jolo sitaba apenu malargara agbabola social ya no ka nyelare de pala ya mala dun findolo mpu ya kapa kapu dagba na mza mpu chala busare ban bien kato ba bien ban kan to bakane bye bye agosona shini sarki magani agosona he get all the solution agosona